الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا وأحسن خلاصنا. نحمده على ذلك حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذه عامرة باليمن والإيمان، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة في العالمين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. أوصيكم ونفسي معشر المسلمين والمسلمات بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، بلغ بنا الحديث في الجمعة الماضية حول موضوع تاريخ التفسير عند المسلمين إلى المرحلة التي تعددت فيها العلوم الشرعية وتنوعت، وبذلك التنوع تنوعت وتعددت التفاسير حسب اختصاص كل مفسر، وحسب الموضوع الذي يهتم به، وحسب ما يريد أن يركز عليه في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. وقد امتدت هذه الاتجاهات من أوائل العصر العباسي إلى يومنا هذا. فنتكلم عن التفسير بالمأثور، بما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ونتكلم عن التفسير المذهبي العقدي حسب عقيدة بعض المذاهب، ونتكلم عن التفسير الفقهي حسب المذاهب الفقهية، وهنالك التفسير اللغوي والتفسير الموضوعي والتفسير الاجتماعي، وعدد كبير من التفاسير أو من الاتجاهات في التفاسير. سوف نسلط الضوء على بعض منها، ونذكر في هذه الجمعة اتجاهين أساسيين، ويتعلق الأمر بالاتجاه الأثري يعني التفسير بالمأثور، والاتجاه المذهبي العقدي. أما عن الاتجاه الأثري فيقتضي هذا النوع تفسير القرآن بالقرآن، وتفسيره بالسنة، وتفسيره بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، ما أثر عن الرسول وعن الصحابة، أو ما أثر في القرآن الكريم. نرجع إلى القرآن الكريم، إلى آيات القرآن فيفسر بعضه بعضا. واختلف العلماء هل يؤول المفسر إلى تأويل التابعين أم لا. هنالك من يقول يعتمد كذلك على تفسير التابعين وتابعيهم، ومن يقتصر على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة الكرام. ومن أشهر التفاسير في هذا الاتجاه تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري، الذي توفي سنة 310 للهجرة. وهنالك بحر العلوم للفقيه الحنفي أبو الليث السمرقندي، الذي توفي سنة 93 و393 للهجرة. وهنالك تفسير المحرر الوجيز
في تفسير الكتاب العزيز للقاضي ابن عطية الأندلسي الغرناطي المالكي، والذي توفي سنة 42 و500 للهجرة. وهنالك تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي، الذي توفي سنة 74 و700 للهجرة. وهنالك تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو ركز خاصة على تفسير القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المالكي. المنقول الشنقيطي يعني هو من موريتانيا، وهي بلد كبار العلماء، وهو من المعاصرين، توفي سنة 93 و300 وألف للهجرة الموافق لسنة 1974، هو من المعاصرين. ثم هنالك كتاب معالم التنزيل للإمام البغوي الشافعي، الذي توفي سنة 10 و500 للهجرة. وهنالك تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي المصري الشافعي، الذي توفي سنة 11 و900 للهجرة. هذا الرجل العالم الجهبذ الذي وصلت مصنفاته إلى 600 مصنف، فيما ذكره بعض تلاميذه، مما روى عنه بعض تلاميذه، قال رويت عن الإمام أو أخذت عن الإمام السيوطي 600 مصنف، ومنهم من يوصلها إلى 1000 مصنف ما بين الرسائل والكتب العظيمة. هذا الرجل اعتزل الناس في سن 40 بسبب الفتن التي حصلت له، اعتزل الناس، دخل بيته وتفرغ للتصنيف مدة 22 سنة. 22 سنة هو في بيته ما تخرج ويصنف الكتب، وتركها وورثها لمن جاء بعده، وتوفي وعمره 62 سنة. هذه الكتب أيها الإخوة الكرام التي قلنا بأنها يعني تسمى بكتب التفسير بالمأثور، منها ما يذكر سند ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، يعني السند العنعنة يذكر السند كاملا، ومنها من يقتصر على ذكر الأثر فقط دون ذكر السند، أو يروي أو يذكر فقط الراوي. ولكن هنالك من العلماء من تتبعوا هذه الروايات وهذه الآثار فأسندوها وبينوا يعني صحتها، أو بينوا في بعض الأحيان ضعفها. لكن هذه الكتب الشهيرة التي ذكرتها من الكتب التي تقبلتها الأمة الإسلامية بقبول حسن، فيها شيء من النقد، يعني هذا لا يعني بأن نقبل كل ما يوجد فيها، فقد يعني آخذ بعض العلماء على ما جاء فيها من بعض الإسرائيليات الضعيفة التي لا توافق شريعة الإسلام، وقد تكلمنا في هذا الموضوع آنفا. لكن هذه هي التفاسير الكبيرة التي لا يمكن أن يستغني عنها مفسر أو عالم أو طالب علم، هذه التفاسير العظيمة لأنها بالأثر. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de donner un récapitulatif sur l'histoire de l'exégèse du Coran. Nous sommes passés par plusieurs étapes dans cette historique. Ils nous sont parvenus à l'étape où les sciences islamiques ont commencé à devenir diverses et il y a eu de plus en plus de spécialisation dans plusieurs domaines. Et à partir de là, l'exégèse a commencé à être imprégnée par le domaine de la spécialisation du savant qui va écrire l'exégèse. Et c'est à partir de là que les savants considèrent qu'il y a plusieurs catégories d'exégèse. Il y a l'exégèse qui se base sur le récit de ce qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été rapporté sur ses compagnons. Il y a certains qui rajoutent même ce qui a été rapporté sur at-tabi'in et tabi'in. Et certains qui disent non, à partir des compagnons, donc il n'y a pas besoin de rapporter ce qu'on considérait at-tabi'un puisque c'est leur avis personnel. Donc ça c'est ce qu'on appelle at-tafsir bi al-athar, at-tafsir selon ou basé sur les récits. Il y a at-tafsir al-madhhabi.
ou ce qu'on peut traduire par l'exégèse selon les mouvements dogmatiques. Comme nous l'avions dit, il y a plusieurs mouvements dogmatiques qui sont apparus au cours de l'histoire de l'islam, et donc à partir de là, il y a certains qui écrivaient leurs commentaires selon leur vision dogmatique. Il y a at-tafsir al-fiqhi, le tafsir qui se base sur les écoles jurisprudentielles, où chacun va suivre l'avis de son école et apporter toutes les preuves qui montrent sa suprématie sur les autres avis. Il y a at-tafsir al-mawdu'i, l'exégèse thématique. Il y a at-tafsir al-balaghi, l'exégèse qui se base sur la rhétorique ou d'une manière générale sur les secrets de la langue arabe. Et là, vous allez voir des spécialistes de la langue arabe qui vont s'adonner à ce genre d'exégèse. Il y a l'exégèse scientifique qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, qui va bien entendu mettre l'accent sur certains passages qui parlent de sciences profanes, de sciences de la vie et de la terre ou autres. Et donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs catégories. Nous allons essayer de parler des principales catégories des exégèses. Et nous allons nous contenter aujourd'hui de parler de deux catégories. La catégorie du tafsir par le récit et le tafsir par les écoles doctrinales, ou bien les écoles dogmatiques. Concernant donc le tafsir al-athari, l'exégèse basée sur les récits, donc comme j'ai dit, c'est un tafsir dans lequel l'exégète va rapporter concernant le maximum de versets ce qui a été rapporté comme commentaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, voire même des successeurs ou des successeurs des successeurs. Et dans cette catégorie, il y a certains livres qui sont les plus célèbres, les plus connus. On en cite quelques-uns. Il y a Jami' al-Bayan fi ta'wil ay al-Qur'an de l'imam Ibn Jarir al-Tabari. C'est de loin l'exégèse la plus célèbre que nous connaissons et sur laquelle se base la majorité des savants. L'imam al-Tabari, dont on parlera une autre fois, qui était un grand imam qui est mort en l'an 310 de l'Hégire. Il y a le livre Bahru al-Ulum l'il-Faqih du jurisconsulte Hanafite Abu Layth al-Samarqandi, qui est mort en l'an 393 de l'Hégire. Il y a Al-Muharrar al-Wajiz fi tafsir al-Kitab al-Aziz du grand juge de l'Qadi Ibn Atiyah, un grand savant malikite andalou qui a vécu à Granada et qui est mort en l'an 542 de l'Hégire. Et les malikites se basent, notamment les malikites maghrébins, se basent énormément sur cette grande exégèse. Il y a aussi Tafsir al-Qur'an al-Azim de l'Hafid Ibn Kathir rahimahullah, qui est un grand savant de Damas, qui est shafi'ite, même s'il a étudié sur des grands savants hanbalites comme l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam al-Mizzi rahimahullah, et qui est mort en l'an 774 de l'Hégire. Il y a un tafsir qui est plus contemporain, c'est Adwa'ul Bayan fi tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. C'est une exégèse qui va se baser beaucoup plus sur l'exégèse qui se rapporte aux versets coraniques. Ça veut dire l'explication des versets coraniques par des versets coraniques. Et c'est un très beau livre qui a été écrit par Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, qui est de la Mauritanie, qui a vécu en Arabie Saoudite et qui est mort en l'an 1974. C'est pour certains qui veulent savoir un des shuyukh de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah. Il y a le livre de Ma'alim al-Tanzil de l'imam al-Baghawi, qui est shafi'ite. Et cet imam qui est mort en l'an 510 de l'Hégire. Et il y a enfin Ad-Durr al-Manthur fi tafsir bil-Ma'thur de l'imam Jalal Din al-Suyuti, l'Égyptien qui est né à Asyut, dans le Saïd de Misr. Et c'est un très grand savant qui a écrit énormément de livres. À l'âge de 40 ans, il s'est isolé chez lui à cause de tous les problèmes qu'il a subis dans sa vie. Donc il s'est exclu des gens, il s'est retranché chez lui et pendant 22 ans, il n'a pas cessé d'écrire des livres. Certains de ses élèves ont dit « Nous avons pris de l'imam Suyuti 600 livres » et certains les rapportent jusqu'à plus de 900 livres et épîtres. C'est vous dire que c'était un savant encyclopédique dans différents domaines. Il a écrit dans différents domaines et notamment
dans le tafsir, donc son livre de tafsir, ainsi que dans les sciences de tafsir ou de sciences du Coran. Et donc ce savant est mort en l'an 911 de l'Hégire. Alors bien entendu, ces livres que je viens de citer sont des livres qui sont agréés par la grande majorité de la communauté musulmane, puisqu'ils se rapportent toujours aux récits anciens. Et sauf qu'il y a quelques critiques qui peuvent être émises sur certains de ces livres-là, où certains exégètes n'ont pas cité les chaînes de transmission des récits qu'ils rapportent. Mais là, ça ne représente pas un grand problème, puisque les spécialistes du hadith ont pris en compte ce défaut-là, et ils ont cherché les chaînes de transmission de chaque hadith, et ils ont montré les hadiths qui sont acceptables et ceux qui ne le sont pas. Il y a certains qui citent les chaînes de transmission, comme l'imam Tabari, c'est pour ça que son exégèse est très célèbre et très prise en compte par les savants, c'est parce qu'il cite les asanid, les chaînes de transmission qui rapportent les récits sur lesquels il se base. الاتجاه المذهبي الثاني الذي سوف نقف عليه شيئا ما هو الاتجاه المذهبي العقائدي أو العقدي. يعني الناس اللي كانوا ينتمون إلى العلماء الذين كانوا ينتمون إلى مذهب معين في مجال العقيدة وطبعوا تفاسيرهم بمذهبهم العقدي. فنجد تفاسير الشيعة، يعني في هذا الاتجاه نجد تفاسير الشيعة عندهم هم كذلك تفاسير مفسرون يعتمدون عليهم. نجد تفاسير للمعتزلة، نجد تفاسير لأهل السنة والجماعة. من أشهر تفاسير الشيعة تفسير مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي والذي توفي سنة 48 و500 للهجرة. وهنالك كتاب التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر الطوسي، وهو شيخ يعني اعتمد عليه الطبرسي، وهذا توفي من قبله سنة 60 و400 للهجرة. أهل السنة والجماعة يعتبرون أن هذين التفسيرين هما أقرب التفاسير إلى رأي أهل السنة والجماعة، لأن هذين العالمين أخذ كثيرا من تفاسير أهل السنة، وهذا ما يؤاخذه عليهما علماء الشيعة أنفسهم. علماء الشيعة لما تذكر لهم التفسيرين تقول لك لا، هذا العالمين قد شاهدا كثيرا من أفكار مخالفين، ويقصدون بذلك أهل السنة والجماعة. ولكن هذا لا يعني أن كل ما جاء به في تفسيريهما يؤخذ منه، بل يرد منه كثير، لأنهما طبعا تفسيريهما ببعض الأفكار الضالة المضلة. ومن ذلك نذكر بعض الأمثلة حتى يحذر من هذه التفاسير شبابنا. قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هما يعني يقولان بأن أئمتهما قرأوا هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. هذا هراء أيها الإخوة الكرام، لأن الله عز وجل في الآية قال: وآل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران. انتهى بذكر آل عمران ثم دخل في الموضوع الذي يعني أراد أن يتطرق له، وذكر آخر مذكور هي آل عمران. هما زادوا آل محمد على العالمين، وهذا ضلال مبين. ومثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان في حق عباد الرحمن حين قال الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما. قال هذان المفسران الطبرسي والطوسي قال بأن علماءهما قرأوا هذه الآية: واجعل لنا من المتقين إماما، عوض أن يقول جعلنا احنا للمتقين إماما، قالوا واجعل لنا من المتقين، يعني من ذرية سيدنا محمد، واجعل لنا من المتقين إماما، حتى يشيروا إلى أئمتهم 12 الذين يعتمدون عليهم.
وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال هما قال يعني قد جاء في يعني عن بعض علمائهم وعلمائهما وكفى الله المؤمنين القتال بالريح وبعلي يعني بسبب علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفى الله المؤمنين القتال. وهذا كذلك هو الريح هي التي يعني جعلت الأحزاب ينقلبون على أعقابهم، ولو أن الآية لم تذكر الريح. وكفى الله المؤمنين القتال. وكثيرا ما يذكرون قصصا عجيبة غريبة لا أصل لها ولا سند لها في أسباب النزول، ومن ذلك يعني ما يمكن أن نقوله فيما يقوله الله تبارك وتعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. هنا ألقيا هذا فعل أمر للمخاطبين يعني للمثنى، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قالوا بأن هنالك رواية عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، كذبوا عليه، عن سيدنا ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقف يوم القيامة أنا وعلي يوم القيامة فيقول الله عز وجل لنا ألقيا في جهنم من يبغضكما وأدخل الجنة من يحبكما. يعني قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، لأنه قالوا يعني يذكروا المثنى، فالمثنى هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي. ويعني والإنسان اللي يفهم شوية في العربية يقرأ ما جاء قبل هذه الآية من كلام الله تبارك وتعالى حين يقول الله عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشاهد. هذو اللي الله عز وجل يقول لهم ألقيا في السائق والشاهد. بل بعض المفسرين قالوا بأن ذكر المثنى في الأمر هي لغة عند العرب ويقصد بها الفرد، حين يقول قفا نبكي يرى فيها قف واحدة، فكثيرا ما يستعمل العرب المثنى في الأمر ويقصدون به المفرد، هذه لغة عند العرب. زيادة على أننا إذا رأينا السياق أو السباق رأينا بأنه جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وهذان هما المقصودان بقول الله عز وجل ألقيا، هما المأموران بإلقاء صاحبهما في النار العتيد العنيد. إذن هذه من الترهات والضلالات التي توجد في تفسير هذين المرجعين عند الشيعة، مع أنهما في كثير مما ذهب إليه يعتمدون على أقوال أهل السنة والجماعة. Donc la deuxième catégorie de l'exégèse, chers frères et sœurs, c'est l'exégèse qui se base sur certaines écoles dogmatiques. Et là, on trouve les exégèses de Shia, ils ont plusieurs livres d'exégèse. Il y a les exégèses de Al-Mu'tazila, il y a les exégèses, bien entendu, de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Concernant Shia, les deux exégèses les plus célèbres, c'est le livre de Majma' al-Bayan, li ulum al-Qur'an, de leur imam At-Tabarsi, qui est mort en l'an 548 de l'Hégire, qui lui-même s'est basé sur le tafsir d'un de ses prédécesseurs qui s'appelle Abu Ja'far At-Tusi et dont le livre s'appelle At-Tibyan fi Tafsiri al-Qur'an. Alors ces deux références, les Al-Sunnah al-Jama'a, ils disent que leur exégèse, ce sont ceux qui se rapprochent le plus de Al-Sunnah al-Jama'a. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris énormément sur les livres de Al-Sunnah al-Jama'a. Et d'ailleurs, c'est ce que leur reprochent leurs propres savants. Alors, si vous allez voir les chiites, les savants chiites, en leur parlant de ces deux exégètes, ils vont dire oui, mais dans leurs livres, ils ont pris énormément d'égarements en se basant sur Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Ce qui prouve bien que la passion s'est infiltrée dans ce genre de commentaires ou dans ce genre d'avis. Alors, c'est vrai qu'il y a certains passages ou plusieurs passages qui sont corrects dans ces exégèses et qui sont acceptables et qui sont conformes à ce que pense Al-Sunnah al-Jama'a, mais il y a énormément d'égarements. On va en citer quelques exemples. Par exemple, dans Surat Al-Imran, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, certes, Allah a élu la famille a élu Adam, Nuh, Al-Ibrahim, Al-Imran, par rapport à l'humanité tout entière, par rapport aux deux mondes, Al-Alamin. Eux, ils rajoutent dans cette série, Dieu a élu
Adam, Nuh, Ala Ibrahim, Ala Imran et Ala Muhammad, la famille de Muhammad. Et bien entendu, c'est un vrai égarement très apparent, puisque Allah Azza tout de suite après a dit « Idh qalat imra'atu Imran » quand la femme de Imran a dit lorsqu'Allah Azza wa Jalla a cité Al-Imran à la fin, c'est parce que c'est à partir d'eux qu'il va citer leur histoire. Et c'est pour ça qu'ils ont été cités dans cette série-là. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le fait de dire Ala Muhammad. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Furqan parle des serviteurs du miséricordieux qui invoquent Allah Azza wa Jalla en disant Waj'alna lil muttaqina imama, fait de sorte que nous soyons des imams, pour des guides pour les pieux. Eux ils la lisent autrement Waj'al lana minal muttaqina imama, fait de sorte qu'il y ait parmi nos pieux des imams, fait de sorte qu'il y ait parmi nos pieux des imams, en faisant référence à leurs imams qui sont chez l'Ithna Ashariya, 12 imams sur lesquels, de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels ils se basent, et ils croient que le 12e est entré dans un tunnel et il n'est pas sorti encore. Il a parlé pendant des années, des centaines d'années à certains référents, et jusqu'à maintenant ils attendent qu'il va sortir à la fin des temps et qu'il n'est pas mort. Donc c'est vous dire qu'il y a certaines croyances qui sont farfelues et qui n'ont absolument rien à voir même avec la raison la plus simple et la plus simpliste. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Ahzab il dit وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, Allah a épargné aux croyants le combat. Eux ils disent Allah a épargné aux croyants le combat grâce à Ali. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِي. Donc toujours ce retour vers Ali ibn Abi Talib. Et parfois il cite certaines causes de révélation qui sont farfelues, qui sont inacceptables et qui n'ont aucune source fiable, comme le fait par exemple de dire que sur le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit Al-qiya fi jahannam, jetez vous deux dans l'enfer, kulla kaffarin anid, tous mécréants têtus. Ils disent il y a un récit sur Ibn Mas'ud qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va me mettre debout à côté de moi, Ali ibn Abi Talib, et il va nous dire tous ceux qui vous aiment, faites-les rentrer dans le paradis, et tous ceux que vous détestez, faites-les rentrer dans l'enfer. Et ils disent parce qu'Allah Azza wa Jal dans ce verset il parle de duel, al-qiya, faites jeter vous deux, parce que le duel n'existe pas dans la langue française. Donc il y a soit le singulier soit le pluriel, mais en arabe on a aussi le muthanna, le duel. Donc ils disent en fait il s'adresse ici au prophète et à Ali ibn Abi Talib. Alors qu'il suffit de lire quelques versets plus tôt, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Chaque âme, ou chaque personne va venir le jour du jugement avec deux personnes qui vont la guider. Sa'iq, quelqu'un qui va la guider, wa shahid, et un témoin. Donc c'est des deux personnes-là qu'Allah Azza wa Jalla parle. C'est à ces deux personnes qu'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement va s'adresser en disant jetez dans l'enfer toute personne mécréante et têtue. Donc ça c'est parmi les égarements qu'on trouve dans ce genre de livres desquels il faut bien entendu faire très attention. وهنالك كذلك تفاسير للخوارج. الخوارج كذلك عندهم كثير من التفاسير ومنها بعض التفاسير المغاربية. نذكر منها تفسير هود بن محكم ومنهم من يقول محكم. هود بن محكم الهواري الإباضي البربري الجزائري. هذا من الجزائر، من الإباضية. نحن نعلم بأن الجزائر ما زالت فيها بعض الناس من الإباضية وخاصة في الجنوب. وقد توفي في القرن الثالث للهجرة، واختلف العلماء في السنة التي توفي فيها، وقالوا بأنها ما بعد 80 و300 للهجرة. وهنالك تفسير يعقوب ابن إبراهيم الوارجلاني، هذا تولد في وارجلان كذلك في الجزائر، إباضي، وهذا الرجل قد ارتحل إلى الأندلس وتعلم من علماء قرطبة، وتوفي رحمه الله سنة 70 و500 للهجرة. وهنالك تفسير عبد الرحمن ابن رستم، وهذا هو مؤسس الدولة الرستمية الإباضية في الجزائر اللي كانت تسمى بالمغربي الأوسط، وكانت عاصمتها آنذاك تاهرت أو تيهرت،
وهي الآن بالمسمى الحالي هي تيارت توجد في الشمال الوسط في الدولة الجزائرية. هذه التفاسير ديال الخوارج ديال الإباضية خاصة هي تفاسير قد يرجع إليها، فيها كثير كذلك من العلم، ولكن يحتاط في بعض المذاهب الفقهية ما ذهبوا إليه فقهيا فيما يخص مرتكب الكبيرة بالنسبة لهم يخلدوا في النار. يعني نحن نعرف بأن قد زاغوا في بعض الأمور الفقهية، فهذه لا يؤخذ بها، ولكن تفاسير يستفاد كذلك منها وهي مراجع. وهنالك كذلك تفاسير للمعتزلة، وأشهرها جامع التأويل لمحكم التنزيل لأبي مسلم الأصفهاني رحمه الله الذي توفي سنة 22 و300 للهجرة، وكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار الذي توفي سنة 15 و400 للهجرة، والتفسير الكبير كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل لأبي القاسم الزمخشري الذي توفي سنة 38 و500 للهجرة. هذا الكتاب يعتبر من المراجع الكبرى في التفاسير، حتى إن الإمام الزمخشري الذي كان مجاورا بمكة، تسمى المجاورين، جاء جلس في مكة وتم بقى يتردد سنوات حتى يكتب هذا الكتاب، فكان من بين أحسن التفاسير الموجودة الآن، حتى إنه قال يمدح كتابه، قال رحمه الله: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي. ما كاينش فيها شي كتاب بحال الكشاف نتاعو، وليس فيها لعمري مثل كشافي. إن كنت تبغي الغنى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. هذا ما قاله في كتابه. والإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله عمد إلى تخريج كل الأحاديث التي ذكرت في الكشاف، وفي كتاب سماه الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف. وتفسير الزمخشري أيها الإخوة الكرام كما قلت من أهم التفاسير المعتمدة، خاصة عند من يهتم بالفوائد اللغوية والبلاغية. أما فيما يخص العقيدة فغالبا ما يؤخذ على الإمام الزمخشري ما ذهب إليه من أهل اعتقاد المعتزلة، وقد رد ابن كثير رحمه الله كثيرا عن بعض الضلالات التي جاءت في كتاب الكشاف. ومما يؤخذ على الزمخشري في كتابه هذا من الاعتزاليات، أولا انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبائر. المعتزلة يقولون بأن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وإن لم يتب فإنه يخلد في النار. وهنا ذهبوا إلى ما ذهب إليه الخوارج، ونحن نعلم بأن أهل السنة والجماعة لا يرون هذا الرأي، وإنما يقول إن كان مسلما فإنه لا يخلد في النار، ويعني مآله إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء تاب عليه وأدخله الجنة، وإن لم يشأ أدخله النار، ثم بعد ذلك أخرجه لتوحيده ثم أدخله الجنة. مما لا يؤخذ منه في كتابه هذا انتصاره لرأي المعتزلة في الحسن والقبيح. المعتزلة يرون بأن العقل البشري السليم يستطيع أن يميز بين الحسن والقبح دون الرجوع إلى الشريعة، ولذلك يرون بأن أهل الفترة، الناس اللي ما جاهمش رسول، ما جاتهمش واحد الدين، هؤلاء يحاسبون حسب ما ذهبت إليه عقولهم. إذا كانوا صالحين في أعمالهم يدخلون الجنة، وإن كانوا فاسدين يدخلون النار، وإن لم يصلهم بلاغ من الله عز وجل. علاش؟ قالوا لأن العقل السليم لا بد أن يميز بين الخير والباطل، وهذا ما لا يقوله أهل السنة والجماعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو الشرط، إن لم يبعث الله عز وجل رسولا إلى قوم آنذاك لا يعذبهم وله المشيئة. اختلف العلماء كيف يكون حالهم غدا يوم القيامة. كما أن الزمخشري انتصر لرأي المعتزلة في حرية الإرادة، وقال بأن العباد يخلقون أعمالهم،
ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله يخلق أعمال العباد. أما ما يقول بأن الإنسان هو يخلق أعماله. ومما انتصر فيه الإمام الزمخشري لرأي المعتزلة عدم رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. اعتمد على ما جاء في حق سيدنا موسى عليه السلام أن الله عز وجل قال لو لن تراني، ولكن الله عز وجل كان يخاطبه فيما يتعلق بالدنيا، لن تراني في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني على وجهها نور، إلى ربها ناظرة، أنها تنظر الله تبارك وتعالى. وهذا هو معتقدنا نحن أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فيقولون لا يمكن لإنسان أن يرى الله تبارك وتعالى جهرة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ما انتصر له الإمام الزمخشري في كتابه. وأخيرا مما يرد يعني مما جاء به، يعني رد لا يقبل مما جاء به، انتصار لرأي المعتزلة في السحر، لأنهم يرون بأن السحر لا وجود له ولا تأثير له. ونحن أهل السنة والجماعة نعلم أن السحر موجود، وبأنه يعتبر من أكبر الكبائر، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وجوده وعلى إمكانية ضرره. قال الله عز وجل في حق ذلك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني قد يأذن الله عز وجل للساحر أن يضر، معنى أنه يأذن يعني أنه لا يرضى، لا يعني بأنه يرضى. فرق بين أن يأذن الله عز وجل في وجود الكفر أو في وجود المعاصي، وأن يرضى المعاصي والكفر ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. Donc parmi les tafasirs qu'on peut citer, il y a les tafasirs de Al-Mu'tazila, et les plus connus parmi, il y a déjà de Al-Khawarij, et parmi les 3 tafasirs qui sont les plus connus, notamment chez le groupe de l'Ibadiyya qui se trouve encore dans le sud de l'Algérie, il y a le livre de Hud ibn Muhakkam al-Hawari al-Ibadi, qui est de l'Algérie, qui est mort en l'an, à la fin du 3e siècle de l'Hégire, en 280. Les savants ont divergé sur l'année exacte. Il y a le tafsir de Yaqub ibn Ibrahim al-Warijlani, qui est né à Warijlan, en Algérie, et qui est parti en Andalousie, à Cordoue, et qui a étudié là-bas chez plusieurs savants. Il a écrit un beau livre d'exégèse. Et il y a le tafsir, l'exégèse de Abdurrahman ibn Rustum, et c'est lui le fondateur de l'État Rostumi, qui est un État de Khawarij, de Ibadi, en Algérie. Et la capitale de cet État était Tahart ou Tahirt. Il y a certains qui disent Tahirt, certains disent Tahart, et aujourd'hui on l'appelle Tiart, et ça se trouve au nord, juste au milieu de l'Algérie, vers le nord. Alors ces tafasirs de l'Ibadiyya, ou bien d'une manière générale de l'Khawarij, sont acceptables dans beaucoup de choix, sauf en ce qui concerne certains sujets sur lesquels Al-Sunnah al-Jama'a ont divergé avec Al-Khawarij, notamment l'issue de ceux qui ont commis les grands péchés. Pour le Khawarij, ils seront définitivement dans l'enfer et directement dans l'enfer, ce qui n'est pas de l'avis de Al-Sunnah wa Al-Jama'a. Quant au tafsir de l'Mu'tazila, on peut citer le tafsir de l'Asfahani, le tafsir de l'Qadi Abdul Jabbar et le grand tafsir Al-Kashaf de l'imam Al-Zamakhshari, qui est mort en l'an 538 de l'Hégire. Zamakhshari, son livre-là, reste toujours une belle référence dans l'exégèse du Coran, notamment en ce qui concerne les secrets de la langue arabe et de la rhétorique coranique. Et c'est pour cela que beaucoup de savants se basent dessus. Même Cheikh Tahir ibn Ashur, dans son livre Muharrar al-Wajiz, il sait, Tahrir wa Tanwir, c'est beaucoup basé sur le livre de Al-Kashaf. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, tellement il a aimé ce livre-là, qu'il a commencé à chercher les chaînes de transmission de tous les hadiths que l'imam Zamakhshari a cités dans son livre. Et l'imam Ibn Kathir a justement montré les lieux où il faut faire très attention dans le tafsir de Al-Kashaf de l'imam Zamakhshari, notamment ce qui se rapporte à l'idéologie de Al-Mu'tazila. Et parmi les choses qu'il ne faut pas prendre, bien entendu, de ce livre-là,
c'est lorsque, par exemple, ils considèrent que ceux qui ont commis les grands péchés, s'ils ne se sont pas repentis, ils resteront éternellement dans l'enfer, ce qui n'est pas de l'avis de Al-Sunnah wa Al-Jama'a. Il y a aussi ce qu'ils considèrent comme logique, à savoir que la raison humaine saine est capable de différencier, de distinguer entre le bien et le mal, même s'il n'y a pas de révélation. Autrement dit, pour un peuple qui n'a pas reçu de révélation, qui n'a pas reçu de prophète, qui n'a pas reçu de livre, ils sont capables de distinguer entre le bien et le mal et ils seront jugés en conséquence le jour de jugement. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran a dit « Nous n'allons pas être châtieurs tant qu'on n'a pas envoyé un messager ». Donc vous savez que Al-Sunnah al-Jama'a, ils considèrent que ceux qui n'ont pas reçu de message, comme par exemple ceux qui sont dans certaines régions encore aujourd'hui, dans certaines forêts, comme l'Amazone, qui ne savent rien de ce qu'est la religion. Donc ceux-là, nous on ne dit pas qu'ils sont dans l'enfer où ils sont capables de distinguer entre le bien et le mal. Si c'était le cas, ils ne seraient pas habillés sans rien. Et on ne sait pas comment Allah Azza wa Jalla va faire le jour du jugement. Soit il va leur faire un examen, un test le jour du jugement, afin de décider de leur issue, soit autre chose. En tout cas, Allah Azza wa Jalla sera juste avec eux. Et parmi les choses que l'imam al-Zamakhshari rapporte dans son livre, le fait que les êtres humains créent leur œuvre, alors que nous savons que les œuvres sont créées, les êtres humains sont créés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Là, c'est parce qu'ils ont voulu contrecarrer l'idée du fatalisme, mais là, ils sont allés à l'autre extrême, alors qu'il y a un juste milieu concernant ce sujet-là, et il n'y a pas lieu de détailler ce sujet ici même. Et il y a aussi le fait qu'ils disent que les êtres humains ne peuvent pas voir Allah Azza wa Jal, ni ici-bas, ni dans le delà. Ils se basent bien entendu sur l'incapacité de Sayyidina Moussa alayhi salam de voir Allah Azza wa Jal, mais dans un autre lieu dans le Coran, Allah Azza wa Jal a dit, en parlant des gens du paradis, il a dit « Des visages ce jour-là seront éclatants, lumineux, et ils verront leur Seigneur. » Al-Sunnah al-Jama'a, ils disent tous que le jour du jugement, une catégorie de gens de paradis auront la capacité de voir Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla leur donnera le pouvoir et la capacité de le voir. Il se dévoilera à eux. Mais les Mu'tazila disent qu'il est impossible de voir Allah Azza wa Jalla. Et le fait aussi qu'ils croient qu'il n'y a pas de sorcellerie, que la sorcellerie n'a pas d'existence et qu'elle n'a aucune influence, alors qu'on sait très bien qu'elle a énormément d'influence. C'est pour ça d'ailleurs que c'est considéré, s'adonner à la sorcellerie est considéré un grand péché avec des sanctions graves pour celui qui s'adonne à cette pratique. فهذه أيها الإخوة الكرام يعني نظرة مقتضبة ومختصرة عن هذين الاتجاهين في التفسير الاتجاه الأثري والاتجاه المذهبي العقائدي فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. زيادة أيها الإخوة الكرام على تفاسير الخوارج والمعتزلة والشيعة هنالك بالطبع تفاسير أهل السنة والجماعة وقد ذكرنا بعضها في ما ذكرناه من تفاسير بالمأثور. ذكرنا تفسير طبري إلى غير ذلك هذه من تفاسير أهل السنة والجماعة ولكن نزيد عليها بعض التفاسير منها تأويلات أهل السنة للإمام أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة 33 و300 للهجرة وهو إمام يعني مرجع خاصة عند الأحناف فيما يتعلق بأمور العقيدة عند الأحناف. ومنها محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي الشامي وهذا من المتأخرين ليس من المعاصرين الآن ولكن من المتأخرين الذي توفي سنة 32 و300 وألف للهجرة الموافق لسنة 1914 للميلاد. ومنها كذلك أنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد الله البيضاوي الذي توفي سنة 19 و700 للهجرة. ومنها كتاب لباب التأويل لأبي البركات النسفي
هذا من الفقهاء الحنفية بأوزبكستان. كثير من العلماء الذين ذكرناهم أيها الإخوة الكرام هم أصولهم ليست عربية، وهذا معروف عندنا يعني احنا معشر المسلمين أن من كبار المراجع عندنا ومن كبار العلماء أصولهم ليست عربية. كثير ممن خدم الإسلام انتصر للإسلام وترك إرثا عظيما في الكتب خاصة تجدهم من غير العرب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الدين إنما جاء الله به للعالمين قاطبة، وأن هذا الدين لا يفرق بين عربي وأعجمي، وأفضلهم عند الله أتقاهم. هذا هو يعني مبدأنا أيها الإخوة الكرام. كل هذا أيها الإخوة الكرام نذكره حتى نبين لكم أن مكتبة التفسير هي مكتبة زاخرة وواسعة وعظيمة، وإن كان هؤلاء قد تركوا إرثا مكتوبا فكثير من الضالين الزائغين من عصرنا والحمد لله لا يكتبون شيئا، فيهم الكلام. كثير دابا ملي تنشوفوا دابا في المواقع الاجتماعية والفيديوهات وكذا ما قادينش يكتبوا حتى كتاب. احنا ذكرنا من بعض أهل الضلال ولكن كتبوا، على الأقل كتب، ربما هو النية ديالو صالحة ولكنه جاهل، ولكن على الأقل جلس ويكتب وكذا وما تيصور حتى ريال في ذاك الكتابة، ما تعطوش الفلوس. دابا هنا الأموال الطائلة تعطى لبعض المضلين حتى يضلوا الأمة الإسلامية، ولكن ما قادين تيكتبوا كتيب واحد تيجي في المحاضرات والفيديوهات وربع ساعة هنا و10 دقائق هنايا ويبعث دابا على المواقع الاجتماعية، والحمد لله هادو سوف يصبحون أثرا بعد عين، يعني منهم من مات مؤخرا ولكن لم يترك شيئا يذكر، ولم يقبل أن يواجه كبار العلماء حتى يخاطبهم في آرائهم الضالة التافهة التي قد تضل يعني قلة من الأمة الإسلامية من الجاهلين. ولذلك نتعرض لمثل هذه المواضيع في خطب الجمعة. هذه المواضيع هي مواضيع علمية المفروض أنها تدرس في جلسات علمية في المسجد، ولكن احنا المصيبة ديالنا حتى واحد ما تيبغي يجي للدروس. احنا هي القليل الجمعة ما دام ربي فرض عليها أنا جاي، الجمعة تبدا مع الوحدة الأرب أنا جيت حتى الوحدة وثلث نصلي ونمشي بحالي، ما باغي لا نستافد ولا شيء، غير نحيد عليا داك الثقل ديال الجمعة باش قدام الله راه بخير وعلى خير. أما الخطبة وماشي ضروري الخطبة، وعلاش ربي دارها مني ماشي ضروري؟ فعلا احنا العلماء لما تذكروا على الواجب وكذا والسنة وهذه هذا أمر بوحده، ولكن ما هو الهدف من أن يجعل الله عز وجل خطبة في الجمعة؟ لماذا كان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عبر المنابر؟ ليعلمها وليوجهها وليحذرها وليبشرها، ولذلك جعلت الجمعة أيها الإخوة الكرام. لو كان يعني إخواننا وأخواتنا يحضرون دروس العلم والتعلم يعني ما احتجنا إلى أن نتكلم في هذه المواضيع في الجمعة، ولكن نحتاج بل أصبح من الواجب أن نتكلم فيها حتى نحصن أولادنا من كثير من الضلالات التي تنتشر عبر المواقع الاجتماعية والتي تدخل بيوتنا أيها الإخوة الكرام. ولا بد إذن لا بد لنا من قليل من العلم ولو بعض مداخل بعض العلوم الشرعية حتى يكون شبابنا على دراية وحتى لا يؤتون من جهلهم. Donc, chers frères et sœurs, ceci vous montre donc que la bibliothèque des exégèses du Coran, elle est énorme, elle est très vaste, elle est multiple, bien entendu. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à tamiser, et bien entendu, ce n'est pas donné à tout le monde, mais normalement, le musulman est censé avoir un minimum de connaissances par rapport au livre d'Allah Azza wa Jal. Il est honteux que pendant toute ta vie, tu lis le Fatiha, tu lis Qul a'udhu bi rabbin nas, tu lis Qul huwallahu ahad, tu lis Ayat al-Kursi et tu ne connais pas la signification de ce que tu lis. C'est honteux. Normalement, un musulman qui se respecte doit avoir honte. Il doit se poser la question. C'est quoi le ghasiq? Pendant 20 ans, 30 ans, je la lisais, je ne sais pas ce que ça veut dire la signification. Inna a'taynaka al-kawthar, ça veut dire quoi le kawthar? Je la lis pendant 30 ans, 40 ans et je vais mourir sans savoir de quoi il s'agit. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. C'est comme si tu parles chinois. Tu dis mais je comprends rien. Et pourtant tu la récites toute ta vie. Tu n'as pas pris la peine de t'asseoir 1 heure pour connaître ces souars. Les imams, ils essaient de donner de ce qu'ils peuvent. Nous ici même à la mosquée, nous avons 1 fois par semaine, chaque mercredi, une assise où on donne l'explication et le commentaire en se basant sur des grandes références et avec des preuves bien entendu.
au moins le Mufassal, les dernières sourates du Coran. Ça, c'est le minimum à savoir. Mais malheureusement, on se retrouve à 20, 30 personnes maximum, comme si dans la communauté musulmane de Nancy, ou là, du moins de ceux qui fréquentent la mosquée le vendredi, il n'y a que cela, ou que ceux-là qui sont intéressés. À part si les autres sont tous des savants, bien entendu, il n'y a pas besoin qu'ils viennent. Mais tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes prêts à gaspiller du temps, à ne rien faire, ou à faire des choses qui sont contre l'islam, plutôt que se donner 1 heure par semaine, par semaine, pour apprendre sa religion et pour comprendre la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et après on dit Masha'Allah, Allahu Akbar, j'aime Dieu, mais tu ne te donnes pas la peine de comprendre la parole de Dieu. Et c'est honteux. D'autant plus que nous avons une jeunesse qui est instruite, qui a étudié, et l'exégèse on l'a fait en français, avec la langue de Molière, et pourtant, tu as beau faire ce que tu veux, les gens ils ne veulent rien apprendre. Ça ne les intéresse pas. Je fais que ce qui est obligatoire. Ce que les savants ont dit que c'est obligatoire, je le fais. Le Jumu'ah, je viens et je repars. Et je viens à la dernière minute. Et je parle, le Jumu'ah. Ça, c'est une remarque aussi que je voulais dire. Certains qui parlent Anto salamu alaykum, qui daïl la baisse, alors qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas être distrait par quoi que ce soit pendant la prière de Jumu'ah. Tout ça montre. Et après, on critique les autres, on critique les imposteurs, on critique les laxistes, alors que nous sommes parfois les premiers de ces laxistes. Si je parle ainsi, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour critiquer mes frères et sœurs, au contraire, c'est parce qu'on veut du bien pour nous tous. C'est parce qu'on ne peut que être content lorsqu'on voit que nos enfants sont instruits, que notre communauté est solide, elle est bétonnée, elle est immunisée par le savoir, un minimum de savoir. Et ce n'est pas acceptable que vous demandiez à vos enfants d'apprendre alors que vous-même, vous ne prenez pas la peine d'apprendre. Vos enfants vont vous suivre. Mon père, ma mère n'apprennent rien, ne veulent rien apprendre. Pourquoi moi, ils m'imposent d'apprendre et je dois venir à la mosquée pour apprendre alors qu'eux-mêmes, ils ne viennent pas. Donc voilà, j'espère que ce cri-là servira quelques esprits qui ont du souci pour leur religion ou pour leur religiosité ou pour leur connaissance et qui ont du souci pour leur communauté et l'avenir de leur communauté, en espérant que nos mosquées soient beaucoup plus remplies qu'elles ne le sont aujourd'hui. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا سواء السبيل. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.